What's up guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Andito tayo ngayon sa Kaybiga, North Caloocan. Ayan, may natuklasan tayo, nadaanan natin isang ukayan. Tara tingnan natin kung may mga solid ba silang mga sapatos dito. Ayan guys, so ayan oh, may katabi siya ng lutuhan. Ayan, yung motor natin nandun sa tapat. Tara, punta na natin, let's go. $2,000 years later. Alright guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa nadaanan natin isang ukayan sa Kaybiga. Yan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa ating mga video yung ina-upload. Tara, simulan na natin, let's go. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Alright to guys, so simulan natin dito sa Air Force 1. Ganda ng tela guys, oh. Ano siya, maong. Tapos ang size niya, size 10. Ayan oh, may ticket pa na loto. Ayan. Magustuhan nyo to guys, yan oh. May kasama ng ticket na loto, baka tumama kayo. Ayan, 1,300. Ayan guys, so minimal heel drag, toe drag lang siya. Ayan, inuulit ko po. Ayan, may tawad pa po ang mga sapatos dito guys. 1.5 pababa lang po ang price range nila. Yan, ito Nike Air Force 1 size 10. Okay pa to, goods na goods pa. Sunod natin tong New Balance. Yan, nandiyan pa yung original insole nyo, New Balance 996. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ang price niya 1,200, pero may bawas pa daw to guys. Yan, tandaan nyo na lang to, pang araw-araw pwede pa. Alright, size 8.5. Tapos ito, sunod natin tong Nike Zoom 2000. Ito guys, so goods na goods pa to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1,200 lang to. Yan, size 8 sa US. Yan, baka magustuhan nyo. Yan oh, all goods po. Yan, ito, sunod natin tong New Balance ulit na 009. Yan, ito guys, size 9.5. Yan oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. 1,200 minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito, sunod natin tong Nike Huarache. Ito guys, so all goods pa. Yan, nandiyan pa yung original insole nya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos 1,300 lang guys, so all goods pa yung ilalim. Yan, ang size nito, size yan, size 10.5. Yan o, Nike Huarache. Yan o, all goods po, ganda pa. Tapos sunod na din tong Pamorma na Nike Court Line. Yan o, andyan pa yung original insole, napakalinis pa guys o. Tapos ang size niya, size 7. Yan, sa mga size 7 dyan. Yan, ang ilalim niya, all goods na all goods. 1,400. Yan, 1,400 ang price. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na dito. Tapos ito, sunod natin itong Converse All Star. Ito guys, so pogi pa to. Yan oh, minimal heel drag lang siya. Toe wala naman. Yan, 1,100 lang oh.
Size nito, check natin. Yan, size 7. Yan, size 7. Yan guys, oh. All goods na all goods pa to. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Venture Runner. Yan, oh. All goods pa siya. Size 8.5. Yan, oh. Suede material. Yan, oh. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag toe drag lang siya. 1,300 lang to guys, oh. Poging-pogi na, oh. Tapos ito, sunod natin tong Adidas. Yan, oh. Ganda, pambabae siya. May mga glitters design siya. Tapos size 7. Yan, sa mga size 7 dyan. Ito, gamsole to. Yan, 1.5. Yan, baka magustuhan nyo lang to. Tapos ito guys, so may nakita tayo rito. Kakaiba siya. Ngayon ko lang nakita sa Ukay ito. Yan, oh. New Balance na Phantom. Phantom Fit. Yan, oh. Ganda, oh. Angas ang kulay. Tapos size 8. Yan, wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. 1.3. 1.3. Tapos ito guys, susunod natin to. Adidas Ultra Boost. Yan, oh. Goods na goods pa to, oh. Tapos 1.4 lang. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos size 9.5. Yan, oh. Wala pa siyang punit guys, so wala pa siyang sole set. Alright. Tapos ito guys, susunod natin to, oh. Adidas Jogger. Yan, oh. Ganda na ito. Ganda ng design, oh. Ganda, solid. Tapos minimal heel drag lang siya. Ang price 1,200 lang to guys, oh. All goods na all goods pa to. Diyan pa yung original insole niya. Tapos ang size nito, size yan, size 7.5. Yan, oh. Magustuhan nyo to. Ganda, oh. Tapos ito, sunod natin tong Mizuno. Angas din na ito guys, oh. Yan, Mizuno. Tapos ang size nito, size 9. Yan, oh. Magustuhan nyo to, oh. Ang price niya 1.4 lang guys, oh. Naka Mizuno kayo. All goods ping ilalim, oh. Yan, puntahan nyo na to. Murang-mura na to. Tapos ito, sunod natin tong Adidas na Pogi Shoes. Ganda na ito guys, oh. Panalo po. Tapos minimal heel drag lang siya. Ang price niya 1,400 lang, oh. Yan, oh. Solid pa to. Size nito size 8. Yan, oh. So mga size 8 yan. Ito, sunod natin tong Adidas na pambata. Ito maliit lang, size 5. Yan, sa mga size 5, yan, oh, goods na goods pa. 700 lang guys, oh. Murang-mura na to, Adidas. Tapos ito, sunod natin tong Under Armour. Yan, oh. Solid pa na ito, kaso pambata lang siya. Yan. Size nito, size 5. Yan, ba magustuhan nyo to, 700 lang guys, oh. Goods na goods pa yung ilalim, oh. Tapos ito, sunod natin tong A6 na pang trail. Yan, oh. Pang trail pwede siya. 1,300 lang to guys, oh. Yan, A6 gel. Tapos size nito, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price niya 1,300 lang guys, oh. All goods po, oh. Right, ganda, oh. Ito, sa mga naghahanap ng Nike Panda. Yan, oh, size 7 naman to. Yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag lang siya. Tapos ang price niya 1,200 lang to guys, oh. Naka Nike Panda na ko, size 7. Tapos ito, sunod natin tong another Nike Venture. Yan, oh. Tapos size, ano to, size 6.5. Yan, oh, baka magustuhan nyo lang. 800 lang, oh. Yan, oh, 800 lang. Puntahan nyo na to, pang araw-araw. Tapos ito, sunod natin to guys. So, ito, Nike Air Max siya. Yan, pang running, pamorma, pwede. Andiyan pa yung original insole niya, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Puting-puti pa yung air sole niya. Tapos wala pa siyang upod. Yan, oh. Tapos ang price niya, wala siyang price. Yan. Yan, tanong nyo na lang dito guys. Napaka-solid pa na ito. Alright. Size nga pala ito, size 7. Tapos ito, sunod natin itong Nike Pegasus. Ayan, o. Ganda pa na ito. Goods na goods pa. Size 9. Ayan, o. Wala pang upod guys, o. 1,300 lang, o. Puntahan nyo na to. Kunting linis lang to.
Tapos ito, sunod natin to guys. So, ayan, Nike Flex. Yan, pang araw-araw, pwede. Tapos, andyan pa yung original insole nya. Size, ano to? Yan, size 6.5. Yan, oh. Goods na goods pa, oh. Nike Flex 1.3. Yan, kunting linis lang. Goods na goods pa. Ito, sa mga naghahanap ng Yeezy. Yan, size 9.5 naman to. Tapos, 1,200 lang to guys, oh. Yan, oh. Goods na goods pa, oh. Tapos ito, sunod natin tong Nike Huarache. Yan, ganda ng colorway na ito. Orange. Tapos, wala pang upod. Yan guys, so ang size na ito, yan, size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang ganda ng colorway, oh. Yan. Yan, wala siyang price. Yan, magustuhan nyo to. Tanong nyo na lang dito guys. Puntahan nyo. Tapos ito, sunod natin tong Nike Running. Yan, size 7.5. Nandiyan ba yung original insole nya? Wala pang punit. 1,300 lang, oh. All goods pang ilalim. Ito, sunod natin tong Alpha Bounce na Adidas. Ito, goods na goods pa. Tapos minimal heel drag to drag lang naman siya. Tapos ang price nito ay 1,200. Yan, oh. Size 7. Tapos ito pa, sunod natin itong another Nike Dual Tone Racer. Yan, size 8. Diyan pa yung original insole nya. Pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, ha. Yan, minimal heel drag to, wala naman. Yan, 1,200 lang to. Yan, pang araw-araw, pang running, pang gym. Dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, oh, may nakita tayo ritong Vans. Yan, oh, para siyang may collab, may Chinese, oh. Vans Year of the Monkey. Yan guys, oh, Year of the Monkey. Yan, baka magustuhan nyo to, oh. Yan, kunting linis lang to. Ang price nya, yan, ang price nya 700 lang to guys, oh. Naka-Vans na kayo. Alright, check natin yung size nya. Yan, size 9. Yan, oh, Vans 700 lang. Ito pa, another Vans. Yan, terno, pang couple. Ito, ang price nito, ayan, 700 lang din. Yan, oh, kunting linis lang to. Tapos ang size naman na itong isang to, yan, size 8.5. Tapos dito may nakita tayo rito, Nike Air Vapor Max. Collab siya ng Off-White. Ayan, oh, dyan pa yung original insole nya. Yan, 1,300 lang. Yan, goods na goods po. Tapos size nito, yan, size 7.5. Tapos ito guys, so, sunod natin to, Nike Running. Yan, oh, kunting linis lang to guys, so, size 10. Yan, minimal heel drag to drag lang siya, 1,300. Tapos ito, sunod natin to guys, so, yan, oh, Nike Air Force 1 na suede. Yan, kunting linis lang to. Yan, taban nyo lang. Ito, gamsol pa siya, 1.4. Yan, 1,400. Yan, size 8.5. Tapos ito, sunod natin to guys, so, yan, oh, Nike Air Max. Ganda na ito, solid. Kunting linis lang to, puting-puti pa yung airsole nya, oh. Tapos wala pa siyang upod, 1.5. Yan, baka magustuhan nyo to, size 9. Tapos ito, sunod natin tong Kyrie Irving. Yan, oh, size 10 naman to. Ito lang yung shoes nya guys, medyo natanggal lang yung dikit nya. Yan, diskartehan nyo na lang, pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag to drag lang siya. Yan, size 10. Tapos check natin yung pares nya. Yan, ito wala. Yan, baka magustuhan nyo lang. Yan, minimal heel drag to drag. Pas wala siyang price. Yan, oh, baka magustuhan nyo, tanong nyo na lang dito guys. Tapos ito, sunod natin tong New Balance 574. Ganda na ito, ganda ng colorway nya guys, oh. Yan, nandyan pa yung original insole lang, kunting linis lang, medyo may alikabok lang. Yan, 1,200 lang. Tapos ang size nito, size 7.5. Tapos ito, sunod natin to guys, oh. Ito solid din to, Nike Tailwind. Yan, baka magustuhan nyo to, okay pa, goods na goods pa yung ilalim. 1.5. Yan, 1.5 siya. Yan, size ano to, size 9. Ito pa, may nakita tayo rito, Nike Blazer. Wow, ganda na ito guys, so yan, oh, may ano po, love.
Tapos may botones pa siya. Ganda na ito. Ngayon ko lang nakita sa ukay ito. Tapos ang size niya 8.5. Ito pa yung original insole niya. Yan. Gum sole pa siya. 1.5. Magustuhan nyo. Check na rin natin yung pares niya guys. Yan. Alright to guys. So, ganda oh. Love. Ganda. Solid to. Magustuhan nyo to. 1.5 lang. Yan. May tawad ba to sa 1.5? Kasi ito may nakita tayo rito. A6. Kaso wala siyang sintas. Yan. Bilan nyo na lang. Yan. Ganda. Ganda rin na ito. Fuse gel. Yan. Minimal drag to drag. Tapos wala siyang price. Yan. Baka magustuhan nyo. Tanong nyo na lang dito. Yan. Ang size nito. Check natin. Yung size 10 sa US. Ito. Ganda rin na ito guys. New Balance na 515. Ganda na ito. Classic. Yan. Ang price niya 900 lang. Yan o. 900 lang. Yan. Ang size nito. Size 8. Yan. Size 8. Tapos ito. Sunod natin tong another Nike Zoom Pegasus. Yan o. Ito pa na ito. Tapos minimal heel drag toe drag lang siya. Yan. 1.4. Yan o. All goods na all goods. So, wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan o. Magustuhan nyo. Puntahan nyo na lang. Yan. Ito. Sunod natin to. Ang ganda ng colorway na ito guys. So, suede material. New Balance 580. Yan. Nandiyan pa yung original insole niya. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos ang price niya 1,300 lang. Solid pa yung ilalim. Tapos size 7. Ayan, size 7 sa US. Alright, ganda oh. Tapos ito, sunod natin tong Mizuno. Ito guys, solid pa to. Ayan, 1.4. Ayan oh, goods na goods pa yung ilalim. 1.4 lang oh. Andyan pa yung original insole niya. Tapos size 9. Ayan oh, magustuhan nyo to. 1.4. Tapos ito, sunod natin tong Nike SB. Yan o, size ano naman to? Size Euro 42, 8.5. Yan o. Ganda o, suede material siya. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang price niya 1,300 lang. Yan, magustuhan nyo, puntahan nyo na. Ito pa, another colorway na New Balance. Yan o. New Balance 878. Ganda oh, ganda ng colorway niya. Para siyang panda colorway. Yan, minimal heel drag toe drag. Tapos ang price niya di natin makita. Ayun, 1,200. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods na goods pa. Size 8. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, so may nakita tayo rito. Ganda na ito. Ayan o, pang basketball na Nike Super Rep. Ayan o, Nike Super Rep. Ganda ng colorway na ito. Wala pa siyang punit guys ha. Wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag toe drag lang. Ayan o, baka magustuhan nyo to. All goods pa. Size nito, ayan, di natin makita. Tingin ko mga size 8. Ayan o, size 8. Yan, check natin yung pares. Yan, ito yung pares niya guys. You know, all goods po. Yan, size 8. Yan, ba magustuhan nyo to. Kaso wala siyang price. Yan. Tanong nyo na lang. Ito, napakaangas. Ganda. Ito, may nakita tayo rito. J1. Ganda na ito. Yan, ang size nito, size 8. Wala pa siyang punit guys. Wala pa siyang sole set. Ito lang, minimal heel drag lang siya. Yan, ang price niya 1.7. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito, may nakita na naman tayong Puma na bulky shoes. Yan. Tapos, yan o, pang ano to, pang outdoor. Yan o, yung spike niya. Kaso wala siyang price. Yan, ang size nito, size 7.5. Ito, another A6. Yan, ganda ng forma. Pogi shoes din to. Size, ano to, size 8.5. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, okay pa yung ilalim, all goods po. Alright, yan o, solid, ganda. Ito yung pares niya guys o. Yan o, aso wala siyang presyo. Yan o, tanong nyo na lang dito guys. All goods na all goods pa to.
Ito sa mga naghahanap ng Alexander McQueen. Ayan oh. Ganda oh, reflectorized pa yung tang niya. Yan, iba na nga lang yung ano niya, insole. Yan, magustuhan nyo lang pang araw-araw. Yan, size 42. Yan, ito sunod natin tong Nike Vapor Max Off-White. Yan oh. Ganda na ito, all goods pa pang araw-araw. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole step, size 7. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, wala siyang price. Yan, ito guys yung mga price range pa nga pala dito. 1, 2, 1, 3, 1, 4 lang. Yan, kaya wala siyang presyo, pero may bawas pa yun guys. Yan, yan ito. Yan, Nike Air Force 1 na low. Yan oh, all goods pa to. Yan, 1.3. Yan, minimal heel drag toe drag lang siya. Size 7. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito pa, Air Force 1. Ang ganda ng ano niya guys oh. Tela. Kakaiba to, ang ganda. 1.3 ang price. Yan, minimal heel drag lang to, wala naman. Size 7 din. Ito pa, Nike Air Force 1 na React. Yan, ito, Gamsole. Halos bago pa, wala pang upod to. Tapos ang size niya, size 8. Ito guys oh, GT Cut Nike 1.2 lang siya. Ayan oh, magustuhan nyo, 1.2 lang to guys oh. All goods na all goods pa yung ilalim. Ayan oh, 1,200 lang. Naka GT Cut na kayo. Ayan, ang size nito, size 7. Ayan oh, puntahan nyo na to, 1,200 lang. Tapos ito po ayan, ito 1.2. Ito yung pares niya, size 7. Ayan o, 1,200 lang, size 7 all goods na all goods to. Ito pa, solid na Under Armour. Ayan o, size nito size 8. Yan o, size 8. Price nito, ayan, 1.3. Ayan ba, magustuhan nyo to. Ito pa, sa mga naghahanap ng leather shoes, meron sila rito ang Caterpillar. Ayan, size 7 naman to. Ayan o, all goods na all goods pa, pang harabas, pang araw-araw. Ayan o, wala siyang price, pero tingin ko mga 1.3, 1.2 lang to. Ayan, nasa ganun. Ayan o, puntahan nyo na to. Na ito pa, may nakita tayo rito, Louis Vuitton Paris. Ayan, leather yung ano niya, insole. Ayan, minimal heel drag lang siya. Ayan o guys o, tingin ko mga 1.4 lang to. Naka Louis Vuitton na kayo, size ano to, size check natin. Yan, size 8. Yan o, size 8. Yan o, Louis Vuitton. Ayan, ito yung pares nyo. Yan guys o, Louis Vuitton leather. Yan o, size 5.5 pala guys, size 5.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Ayan o, ayan yung ano nyo, code. Alright, ito pa, may nakita tayo rito, napakaangas din ito na Adidas. So, ang ganda ng forma. Tapos size 8 siya. Ayan, 1,400, minimal heel drag lang siya. So, ito, may nakita tayo ritong J1. Ayan o, ganda ng colorway na ito, size 7Y. Ayan, nandiyan pa yung original insole nya. Ayan, medyo yellowish na ngayon midsole, pero may paputi naman dito. Ayan, ang price nya 1.5. Ayan o, magustuhan nyo to, 1.5. Ayan, ito pa, Mizuno. Ayan guys oh. Ayan, ang size nito size 9.5. Ayan, wala siyang price. Ayan, tingin ko mga 1.2, 1.4, ganyan lang. Ayan, dito naman tayo sa kabilang rack. Ayan, ito guys oh. Ayan, ito, may nakita tayo rito, ang ganda oh. Nike React, linis pa nito. Ayan, 1.4 lang siya oh. Ayan guys oh, 1.4 lang oh, halos bago pa. Tapos ang size nito size 8.5. Yan guys oh, solid oh. Na ito, Nike Blazer. Yan oh, panalo. 1.3 lang guys oh, 1.3 Nike Blazer. Pero may mga tawad pa raw yung sapatos dito guys. Size 9.5. Yan. Yan, ito po, Nike Blazer ulit na high. Yan, ganda rin na ito. Size ano naman to, size 10. Yan, ang price niya 1.6 lang oh.
Itong Puma Trinomic. Alright, size ano to? Size 8. Ganda oh, suede material siya. Tapos, ang price nito 1.4. Yan oh, magustuhan nyo to. Tapos ito, another Pogi shoes na Nike. Yan oh, size ano naman to? Check natin. Size, yan, size 9. Ang price niya 1.4 din. Tapos ito Mizuno, ganda ng colorway na Mizuno na to. Size ano naman to? Size 9.5. Yeah, wala na lang siyang original insole. Ang price niya 1.5. Yeah, 1.5, ganda oh. Ito Nike Air Vapor Max. Yan, ganda ng colorway na ito. Halos bago pa to guys oh. Tapos ang size nito check natin. Yan, size 10. Ang price, yan, wala siyang price. Yan, tanong nyo na lang dito guys. Yan, ito may mga Yeezy pa sila sa baba guys. Tingnan natin yung mga presyo. Ito 1.4. Tapos ito 900 lang oh, pang araw-araw. Tapos ito, yan, 1.1. Yan, 1.1, 1,100. Tapos ito 1.3. Yan oh. Ito guys, so kakaiba oh. Yan, Nike Air Max. Ganda oh, leather siya. Tapos naka-emboss pa yung ano niya, logo niya. Size 8.5. Yan, ang price nito, yan, wala. Ayun, 1.5. Yan, 1.5. Yan, tapos ito, another Nike Air Max. Ganda ng colorway niya. Kapansin-pansin, 1.5 din. Yan, halos bago pa to. Medyo may alikabok lang. Size 9.5. Yan o, 1.5. Ito, Nike Court Royal. Size 9.5. Yan, Pogi shoes din to. Minimal heel drag lang siya. 1,500 din. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito pa, GT Cut. Yan guys oh, ganda ng colorway na ito. Tapos, size 12. Yan, mga size 12 dyan. Yan, 2,000. Yan, may konting heel drag. To, wala naman. Tapos ito, sunod natin tong Stephen Janowski na Nike Blazer. Ay, Nike SB. Yan, Nike SB Blazer. Isa lang yun. Yan. Yan, okay pa yung ilalim guys oh. Yan, ang price niya, hindi natin makikita. Yan, check muna natin yung size niya. Yan, size 12. Yan, size 12. Yan, sa mga size 12 yan guys oh. Yan, wala siyang price. Tapos ito, sunod natin itong Nike Air Force 1. Collab siya ng Off-White. Yan, wala pa na siyang punit. Wala pa siyang sole set oh. Tapos ang size nito medyo burado na. Tingin ko mga size 8.5 guys. Yan, minimal heel drag lang siya. 1.5 lang. Tapos ito, another Nike Blazer. Yan oh. Size 9.5. Hindi ba yung original insole niya? Yan, baka magustuhan nyo to. 1.4 ang price. Tapos ito, Adidas Oswego. Ayan. Yan, ito guys. So, sunod natin to. Napaka pogi rin na ito. Adidas Oswego. Diyan ba yung original insole niya? Size 10. Size 10. Yan, okay pa yung ilalim. 1.4 lang guys. So, 1.4. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito, Nike Tiempo. Ayan o, leather siya. Tapos size 9.5. Ayan o. 1,000 to 1,100 lang. Ayan, all goods pa yung ilalim. Ito A6. Ayan, ganda na ito. Reflectorize siya. Ayan. A6 gel Nimbus. Ayan o, all goods na all goods pa to. 1.6. Ayan, baka magustuhan to. 1.6. Ganda, ganda pa na ito. Size ano to? Size 8.5. Ito, sunod natin tong New Balance. Pogi rin na ito. Size ano to? Size 9.5. Yan o. Ganda pa na ito. Panalo pa. Medyo pa yung original insole niya. Yan, wala pa siyang upod. Yan, ang price niya 1.3. Yan, ito pa A6. Yan, ganda na ito. Angas ng forma na ito guys. Tapos ang price niya 1.4 lang. Yan, 1.4 ang size nito, check natin. Yan, size 8 sa US. Ito
pa, Adidas. Ang ganda na ito. Leather, tapos gamsole pa siya. Oh. Yan, 1.3 ang price. Tapos ang size nito, size 8.5. Yan. Ito pa, another New Balance. Yan, ganda rin na ito. Size, ano naman to? Size 9.5. Ayan, oh. Yan, ang price niya 1.4 lang guys. Oh. Yan, oh. Magustuhan nyo to. Murang-mura na. Oh. Ito, kakaibang Nike React. Yan, ganda ng design niya. Oh. Yan, ang price niya 1.4. Yan, oh. Halos wala pa siyang upod. Yan, size 9.5. Yan, ito pa Adidas Jogger. Yan, oh. Solid din na ito, ganda. Tapos 1.3 lang, oh. Size nito, size 8.5. Ito pa, may nakita tayo itong Nike SB. Yan, suede. Size nito, size 7.5. Yan, 1.4. Okay pa yung ilalim, oh. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. So ito, sunod natin tong Nike Mashard. Collab siya ng Off-White guys. Oh. Tapos ang price na ito, wala siyang price. Ayan, check muna natin yung size nya. Ayan, tanggal na rin. Wala na rin siyang original insole. Ayan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Tingin ko mga size 8 to guys. Size 8. Ayan, ito yung pares nya. Ayan, wala na rin siyang original insole. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ang price nya 1,000 lang guys. Nike Mashard X Off-White. Ito pa, sunod natin to, Adidas. Yan, oh, solid na ito. Size 8.5. Yan, Adidas Boost. Yan, angas din na ito. Ang price nya 1.5. Yan, minimally drag to, wala naman. Meron din dito sa kabilang rack, 500 pesos. Yan, oh, mga 500 pesos. Ito, 500 pesos na Adidas NMD. 500 lang to guys. Oh. Ganda po, pangharabas. Pwede pa to. Size nito, size 8.5. So ito, may nakita tayo rito Puma guys. Oh. Ganda na ito. Suede material. Tapos ang size nito, size 11. Yan, oh. Pamorma, pwede po. Okay pa yung ilalim. Wala pa siyang upod. Yung kaso hindi natin makita yung price niya. Yan, baka magustuhan nyo, tanong nyo na lang. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit guys. Yan, size 11. A few moments later. Right, and guys, ito pala yung General Luis. Yan, ito yung papuntang Novaliches. Ito papuntang Valenzuela, Paso de Plas. Katapat lang siya ng Vista Verde subdivision. Yan, lagay na lang natin yung link location yan. Yan, ito lang siya, kaharap lang siya, katabi siya ng Lotohan. Yan, ito yung mukha yan na bagong tuklas natin. Wala siyang pangalan. Alright, yan.